जय श्री जगन्नाथ सांग मैंने खरा सांग मैंने आज पूरा जाड़ुच देखिपार तो पूरा पूरा पानी खरा ओहो आज टे लेट है कारण काली संध्या आसती प्रोग्राम जो प्रोग्राम रू फेरिकी देखी प्रोग्राम थिला दिन काम तेणुक आज सका लेट्रे आसते तो लेट्रे जाऊँगी पाखापाखि समय हो 11:30 11:30 वीडियो स्टार्ट है चलो ओहो तातिकी पूरा निआरे भाई बाप वर्षा भी उठे देखा जाऊ लगुच 4टा बेलू वर्षा हो पारे माल आसी मिश्र खाइबू मन पक फोन कर चणाड़ छकरू आनी जो दी भाई बिकुना चणाड़ छकरू दहीबड़ा बढ़िया टेस्टी आउ नहीं आस मु जिम गला बहुत दे जी कना 11 बेलू मिलूनी आज कौन पूरा खाली पड़िया ये आलू कौन मो काट चिकेन चोपा छड़े स्कूल आसिले कौन खाई भल लगुच भल लगे तुम गछ लंडा करदब गचर तो बोधे तो टिकिली कौन पड़े आमर टिकिली स्टैंड देख देख माँ देखुच देख टिकिली स्टैंड बेबीर रजक राज्य दी सारी बेबी गोटे ये मागी माने वर्ष हो गला कौन मागिलु ब्यांड लो है दउचे संगे कौन 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 मागी मा ब्यांड वर्ष हो गला गोटे ब्यांड तो बुढ़ी माको दे परनु हां ता मन रही से जब कौन तो कम मना करती मन रहनी आउ घर गला तो मन पड़ुची हां सेटा बापोरा मन पड़ुची तुम के खाइलाणो मन पड़ुची तू खाऊ बोधे तू देख मु तो खाऊनी तू खाऊनु बोधे सेटा बापोर समस्त मन पड़े तारे मोर दुनिया ना कर से पर मन पड़े बापोर ना सुने हम जीव खाली बाप घर आ उडी ओन के जन्म होती कोटा नुची आउछ आसिक तांगड़ू गड़ी गला बाबा आलू सीजा खाई देले मते देलेनी हां बाबा पोटिनी पी देले मते देलेनी ऐसे कबटर माडी दे फंका अछि मिश्रा हां चंडो देखुन केमिति आगुरु भल ओट्स खाउदेला बा एबे कहीं ओट्स खाउनी बाजा वाला बाबू नो नाचियो पर अरे हे अरे बढ़िया जैकेट है तो जैकेट किए आनी दिले किए गोटे कहन हां रोशन काका रोशन काका कहि दो थैंक यू रोशन काका रोशन भाई आनी दिले एटा जन्मदिन रे तापे पैंट जोता बढ़िया रोशन भाई बहुत दिन आसी ना रोशन भाई की कोनो डाकिबा रोसे बास टे करबा चिकन भोजी टे करबा ना कोन हां मोर के हैप्पी ले बेडे ले सेट बे करा हां तो दिन काटी गयो ता हैप्पी का 8 दिन लइला कार मोर हां आदि ने हैप्पी हैप्पी के काटेबी खाइबी आपण मानकर कमेंट थाए सब बोले केना भाई सीधा चिकन केंती बनौ जो तो ना खाली तो सीधा नो माने हेल्दी हो माने पियाज टी पड़ची अदर रसुन पेस्ट टिके कंचा लंका हला आ ऑलिव ऑयल ठोटे लूण हल्दी हो एति ये देखियो एमते नाली हो पूरा नाली माने गले स्किन जो रहउन की स्किन वाला ने एंड दे 20 लाली हो आ तुम कमेंट करो समस्त केना भाई तेल पूरे पकई खाउछो तेल पसंद जमा ऑलिव ऑयल ठोपाटे पड़ी पियाज अदर रसुन पेस्ट जस्ट हाफ चमच कंचा लंका लुण हल्दी एति खेल हे जाऊ मुझे देखा तो बसला खाली गोलिया पानी दिया पाठ पढ़ा चलची चिकन चुंगी देजी वासना चुंगी देजी के मिशन नाही मु कहली से चुंगी मिच्छा को चुंगीलु जाइसला बाहर को ना मा से टुटिले वासना हला तुमको वासना हला बिलेई की बिलेई पे क्या आनी छंदी हमें जिम करसला बाबा तुमको एते भलो पाउछंती तमे पाठ पढुनो बहुत पढ़ो जे आसी वीडियो मत कहते तू भल न पाठ पढौछ खाली माडौछ खाली हां मु कहली काई बाडौ सेटा कोन मामा कोन खाउछंती
ଗୋଟା ଦିନ 1:30 ବେଳେ ଆଉ ତମେ ପାଠ ପଢିଦିଅ ଫଟୋ କରିଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ ବସ ପରେ ବସି ପରେ ଓହୋ କି ଗରମ ଦେହ ହାତ ପୁରା ଝାଳ ଏବେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବସି ପଡ଼େ ଏଠି ଓହୋ ଦିଦି ଟିକେ ସମୟ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ବସିବା ଦେହ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇବା ଭାତ ଚିକେନ ଝୁଅ ଆଜି ବୋଉ ଅଧିକା ଚିକେନ ପିଆଜ ଟିକେ କାଟି ଦେଇଛି ଚିକେନଟା ଆଜି ଟିକେ ମିଠାଳିଆ ଲାଗୁଛି ତମ ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ ଟିକେ ରାଗ ପକେଇଦେଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ଛାଡ଼ ପାଠ ପଢୁନ ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କର ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶ୍ର ବାବୁ କହୁଥିଲେ ବାବା ଟିକେ ଆଉ ପକାଅ ଏଠି କବୁଡ଼ା ଗେମ୍ରେ ମାତିଲେ ଆଉ ସାମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ କେମିତି ଆସିଲା ହେଲା ସ୍କିନ୍ ବାଲା ବୋଲି ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ନହେଲେ ଦେଖାଇନଥାନ୍ତା ବାକି ଆମର ହେଇକି ରେଡ଼ି ଚିକେନ୍ ସିଝା ଭାତ ମିଶ୍ର ମାମା ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମିଶ୍ର ବାବୁ ଟେଷ୍ଟ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଗେମ୍ରେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ତମେ ଏମିତି ଝୋଳ କରିପାରିବ ଏତେ ନାଲି କରିପାରିବ ଆମେ ବିନା କଷାରେ ବିନା ତେଲ ମସଲାରେ କରିଦେଇଛୁ ନାଲି ଦେଖିଲା ଖାଅ ତ ଆଇ ପାଖ ଅଛି ଚୂନ ପାଣି ଔଷଧ ପିଇଦେବୁ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ହବନି ଯା ତୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏତେ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି ମୋର ଆଉ ଅବେଳାରେ ଖାଉଛୁ 11:30 12ଟା ବେଳେ ଖାଇଥିଲି ସ୍କୁଲ ଯାଇନୁ ଆଜି ଆରେ ଛୁଟି ମହରମ ଓହୋ ତୋର ହଜମ ହେଇନି କାହିଁ ଖାଇବା ଆଠଡ଼ୁ ଗଳି ତୁ କ'ଣ ହଜମ ହେଇନି ନୁହଁ ଖେଳିକି ଆସି ପାଣି ପିଇଦେଲେ ସବୁଥିରେ ଲୋଭ ଆଉ ଯା ପିଇଦେବୁ ଯା ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ଚୂନ ବେଳେ ଦିନ ହବ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ ଆଇସୁ ନଥିଲା ବୋଲି ତମେ ସବୁ ଆସୁନଥିଲ ଆଇସ ଆସିଲା ପଳେଇଲି ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛୁ ଭାତ ଡାଲମା ବଡ଼ି ଦହି ପୋଟଳ କୁର୍ମା ନାଇଁ ସେ କ'ଣ ତରକାରୀ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଖାଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ଦିଟା ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ା କ'ଣ ଚାଲିଛି ସମର ଭ୍ୟାକେସନଟା କେମିତି କଟିଲା ସାର୍ ମାନେ ପଚାରିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଚାରିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲଗ ଦେଖୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲଗ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ମୋତେ ମଜା ଉଠୁଛି ମୋର କୋଉ ତମେ ଗୋଟେ କଥା କହି ତମେ ଖାଲି ହସିବ ତମେ କ୍ଲିପ୍ କାଟିବା କଥା ନୁହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମନ ସବୁ କ୍ଲିପ୍ ରଖିଦଉଛ ସାର୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍ ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ କହିଲେ ଚୁନୁ ଖାଇକି ପତଳା ହେଇଯାଇଛି ସମର କ୍ୟାମ୍ପରେ ସମର ଭ୍ୟାକେସନରେ ନାଇଁ କିଉ ଯୋଉ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ଅଧିକ ଆରେ ଯା ଜଲ୍ଦି ଖାଇବୁ ଔଷଧ ନହେଲେ ବାପ ଭଲ ଲାଗେନି ଛି ନହେଲେ ପାଣି ପିଇକି ବସ ପଡ଼ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ବଡି ମୁଁ ଆଜି ପାଣି ପିଇନି ସବୁଦିନ 4-5 ଲିଟର ପାଣି ପିଏ ଆଜି ଟୋଟାଲ ପାଣି ପିଇନି ଆଜି ତ 1 ଲିଟର କି 2 ଲିଟର ପିଇଛି 1.5 ଲିଟର ଆଜି ପୁରା ଡାଏଟ୍ ପୁରା ଅନହେଲ୍ଦି ଆମର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରିଗଲେ ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଆଜି ରିସେପସନ୍ ପାର୍ଟି ଅଛି ଆମମାନେ ଯିବା ମିଶ୍ର ବି ଏପଟେ ରେଡ଼ି ଫାଇନାଲି ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଗେଟଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ନା ଦେଖ ଭାଉଜ କେମିତି ଖାଉଛି କି ନା ମୁଁ ରେଡି କରିଛି ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଏପଟେ ସାଜସଜା ହେଇକି ବାହାରିଲେଣି ମୁଁ ବାଛିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ମାନେ ନଣନ୍ଦ ଯିବେନି ଭାଉଜ ଯିବେ ଯେହେତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ତ ସେଥିଲାଗି ଦେଖିଲା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନି ଯେମିତି ସାଙ୍ଗ ନ ହେଇଥିଲେ ମତେ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ବସେଇକି ତୁ ଯିବୁ କି ସେଇଟା କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ବାକି ଅଛି ଆଇସୁ ମଝିରେ ବସିବ ଭାବା ପଛରେ ବସିବ ତୁ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ବସି ପାରିବୁ ତାହେଲେ ଚାଲେ ତମେ ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରିବ ଯଦି ନିଅ ବାକି ସମୟ ଆସିକି 7ଟା ଉପରେ ହେଲାଣି ମାନବ ଭାଇ ଯିବନି ମାନବ ଭାଇ କହିଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ସିଏ ଯିବନି ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା ଝିଅ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତା ଝିଅ ବି ଯିବନି ସିଏ ବି ଯିବନି ଲେମନ ଟି ପିଇକି ଏଇଠି ଥୋଇଦେବେ ବୋଉଠୁ ମାଡ ଖାଇବ ନା ଲେମନ ଟି ମୋ ବୋଉ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଲେମନ ଟି ଦେଖ ପିଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ମଞ୍ଜି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମିଶ୍ର ମାମା କ'ଣ ଚାଲିବେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ରେଡେ ଷ୍ଟ୍ର ମିଶ୍ର ବାବୁ ରେଡି ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଦେଖିବି ମକା ପକା ଦେଇ ଗୋଟେ ଖାଇବି ନହେଲେ ନାହିଁ
फोन रहा बेबी मैडम बोले दाना नेबे बाकी मो सांगर मैरेज रे आसी पहुँच जाइए मैंने रिसेप्शन बाटे बाकी सेपटे सांग अच्छी आउ समस्त कहीं आसीना सुनिले रे ना देखा जीवा भितर यदि भेट हम ताले हम ना नहीं क्या आम दूर आसीचु ना लेट हो ये गोटे बारात जाऊँगी तो बाण फुटुच चल कौन स्टार्ट कल नौ न तमरी पे आनी मु तमरी पे आनी ना ना बस खाइब कौट बस धर मुझे बसई दूसरी धर तुम चिली चिकेन टिके अंडा टिके ये टिके नहीं आसी पकोड़ा टिके माँ पुओ से ठिया गला फोटो उठे दवा आड़ी चाहिए आईसु मामा चाहिए रेडी उड़ा मुझे खाली अंडा टिके पनीर टिके मुझे किसी खाइबी मुझे घर खाइबी तुम खाओ मुझे किसी खाइबी आज्ञा केसर खाइबनी ना काट दियो खाली व्हाइटा खाई दियो रेडी भल लगुच टेस्ट होची मुझे हल्का खाली पनीर टिक्का टिके हेल्दी बॉइल्ड एग मुझे किसी खाइबी मुझे जा घर वाले खाइबी तमें एंजॉय करो एंजॉय कोड़ा सही थला सब को भाई काम साई जो आसी पहिले सांगर बाहा कर दे तू तो सब काम करे पड़ियो ना नहीं भाई मोर आइला मु ताको ही खोजुଥିଲି आ सम देखा हलनी किंतु सुनील भाई संगे मोटे अलगा जिगिरी ओ भाई मोर रेडी भाई पूरा गेटअप ऊपर आइले मु भाई कहबे सबुठार सुनिली मते भल लागे सबु त हमर जेतिया सांग ये गोटे सुनीली आम नटिया सुनीली हां आमी बहुत बड़े बस ना बहुत भल लागे दी जण सुनीली मते सांग मिली छथि बढ़िया एल तो आसिल तुम तो खाइब तुम तो गाँ कथा तमे तो इने खाई पळे आमे जू केते राती उठिले 12टा जाई नहीं हम मत लगु 12टा हबन हमर भाई 3टा हो जियो तमरो बोधे नहीं 12टा हवाई दी जे बेसी तुम रहिबनी मंडप काम एते लेट भी हबन आउ को आसीबो मिश्रा बाबू एति रहि गला आ तमरो कबे हाथ गंडी पडुची आमे भोजी खाइबू तथा भी 2 वर्ष आ 2 वर्ष काई मिछ दाटा कहू एते बेकेरे जुआली पके हम चाहू एते बहुत भल अछि सत कथा राम आसिला सत कथा बाले बहुत टेंशन कीला आमे बाहाई नु बरजत किन जाई छी बजदरे सहस्र करनी गोटे ना ये राजेश जा मो दिन छोटा करथिला बॉइल्ड एग टी खाइदेली हां बॉइल्ड करछि खाइली पनीर टिके टी खाइली पानी मिश्रा जी पानी पीला बाप को आरंभ गला गुपचुप खिया मिश्रा टेस्ट भल लगे मिश्रा बाबू राग इन तो खाओ टेस्ट अच्छी मेन कोर्स केमती अच्छी कौन पनीर पटल बाबा बाबांकर आमर भात टिके पनीर टिके चिकेन टिके पकोड़ा टिके माछ टिके मिक्स करी खाऊ मिश्रा बाबू भल लगुच हाँ तातीची आटे थंडा करी खाओ ठीक है।